Ouais, salut. Nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Ouais, Malika famille Mamoro bɛɛ lajɛlen. Ani la Malienne et Oumou de Martez. Wa groupe fana kɔnɔna na Telegram sanfɛ nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen. O video kungurunin a tɛna diyan kosɛbɛ quoi. Donc bi an bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ Wahabu Abdoulaye Doumbia. Ouais, Demba Numa Sibi. Demba ne yɛrɛ kelen ka bosu Angola. Kaka Bajaga. Pai Grande. Ouais, chef dɔ fana don. Ko nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Donc complexe 0. Na ye min ye dɔrɔn o y'o de. Donc complexe tɛ yen dɛ. Mɔgɔ minnu dogolen don mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ fɛn fɛn ka sɔrɔ u yɛrɛ bila yɔrɔ min ka sɔrɔ u ma se. O tɛ anw ye complexe 0. Donc ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen yanni n bɛ don. Bɛ tonton Ras 24 ka tila ka Oumou de Martez n'o ye n kelen ka seri kogo ye. Nka foli belebele ntalen b'a kɛrɛfɛ. Cɛ kɛmɛ n'o ye n ka calen fɔ Alizeri kɔnɔna na n b'ale fana fo. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ni n donna mɔgɔ min gasi la a bɛ yafa n ma. Malika Bɛbɛdennin n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Lynx Malika yɛrɛ Salam n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Fɛn fɛn Lexi kanu, fɛn fɛn Ras 24 kanu, fɛn fɛn Oumou kanu n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Donc an bɛna baro dɔɔnin kɛ dans quelques minutes, dans quelques secondes. Donc n'an donna mɔgɔ min gasi la a bɛ yafa n ma. Non mon karamɔgɔ cɛ kɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen ko kelen de ye. I m'a ye karamɔgɔ cɛ kɛmɛ tɔgɔ fɔlɔ n m'a faamuya donc an bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc bi an bɛ kuma bi teriya kan. Bi teriya a ma nɔgɔn dɛ. Mɔgɔ dɔ bɛ yen i n'a bɛ yala ɲɔgɔn fɛ mais o ye tagama teri de ye quoi. Mais o t'i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye. Teri dɔ bɛ yen n'a bɛ da dilan kelen kan o ye ni teri min bɛ da mais o t'i teri ye o y'i da ɲɔgɔn de ye. Mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ yala ɲɔgɔn fɛ a b'a ka ko bɛɛ lajɛlen kojugu ni koɲuman bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e yɛrɛ bolo k'i teri don i teri tɛ i tagama ɲɔgɔn teri de don. Terikɛ bɛ wele cogo di? Terikɛ min n'a b'i ka gindo mara hali n'aw kɛlɛla a b'a dɔn k'a fɔ non nin tun ye n teri ye don dɔw tɛmɛna an ye jalaji min ɲɔgɔn fɛ komi an bɛna nɔnɔ kɛnɛ min ɲɔgɔn fɛ cogo min na mais bi n'a ma ɲa k'an kɛlɛla donc n kan ka gindo sutura mais an ka bi teriya kɛra jumɛn ye? An de bɛ ɲɔgɔn buruja. N bɛ exemple ta i b'a sɔrɔ ne ni Oumou de Martez an ka di teriya b'an cɛ. Kɛlɛ bɛ yen komi hɛrɛ bɛ yen bɔnɛ bɛ yen est-ce que a faamu? N ka image ma ɲi kosɛbɛ quoi donc a yɛrɛ k'a faamu i m'a faamu donc i b'a sɔrɔ ne ni Oumou bɛ kɛlɛ bi i b'a sɔrɔ a y'a ka secret fɔ ne ye a ka secret y'a fɔ ne ye donc ne n'a kɛlɛla don min na ne bɛ fɔ bon Oumou y'a don tan a y'a bɔ tan a ye nin fɔ karisa ma bi n bɛ bɔ n b'a buruja i m'a faamu donc adamadenya na o man ɲi est-ce que y'a faamu donc teriya filɛ teriya ma nɔgɔn dɛ donc teri yɛrɛ bɛ wele cogo di? Mɔgɔ min b'i gindo mara, mɔgɔ min b'i ba dɔn a ba ye, mɔgɔ min b'i fa dɔn a fa ye, mɔgɔ min t'i kɔ bila mɔgɔ wɛrɛ ye hali n'a ye miliyɔn 10 d'i ma n'a ye miliyɔn 20 d'i ma wari bɛ ban mais adamadenya tɛ ban i m'a faamu wa ne yɛrɛ ka lagare Oumou de Martez ouais i ka pilote fana bɛ yan awɔ Lamine Barakata o kelen don sa Wahabu Abdoul Doumbia numukɛ kɔri baasi t'i la ye an bɛ ɲɔgɔn bolo kow bɛɛ lajɛlen ko kelen de voilà donc teri min bɛ i ka gindo mara a bɛ fɔ o de ma ko teri yɛrɛ est-ce que y'a faamu donc ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ n ka maniba yɛrɛ fɔ n'o ye cɛ kɛmɛ ye
fo Algérie kɔnɔna na ne yɛrɛ ka bosu Demasibi n ka foli b'a ye Angola kɔnɔna na yan nɔ ka Lenxi fo Malika yɛrɛ k'a ka représentant bɛɛ lajɛlen fo a ka représentant n'o yɛrɛ dɔ ye ne ye Angola yan nɔ n yɛrɛ sigilen bɛ yan n cogolen bɛ yan n tɛ taa n tɛ siran n tɛ na n tɛ taa yɔrɔ si foyi tɛ foyi kɛ denkɛnin na n'i kunkolo cira yɔrɔ min a bɛ to yen n ka foli bɛ Malika FPR famille bɛɛ lajɛlen RAS 24 n ka foli b'i ye fo ka se RAS Baci yɛrɛ ma ko bɛɛ lajɛlen ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni bon bamanankan ka gɛlɛn ma i m'a faamu mais an bɛ ɲɔgɔn bolo quoi donc Umu an bɛ ɲɔgɔn bolo i m'a faamu mais bi video in a intéressé bɛ teriya de la quoi ne ni dɔ ye teri ye bi mais sini an bɛ kɛlɛ ne bɛ bɔ n'a gindo ye k'a fɔ fan bɛɛ fɛ o tɛ teri ye teri suguya ka ca teri suguya 5 ye donc aw b'a hakili to a yɛrɛ la n'a ni mɔgɔ min jɛra a y'a tigi lajɛ a ka sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ suguya mun don a kana don mɔgɔ bɛɛ kan ten dɛ ka bɔ n'a ye ten dɛ i ni bi ni dɔ ka di sini a man di dɛ n'i ni nɛn kɛlɛla yɔrɔ min na fɛn min n'i ni nɛn ɛri bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn kan o si tɛ se ka taa si kɔ o bɛɛ tagala ne ye ɲɔgɔn ye ni kelen bɔra dɔrɔn défaut dɔ bɛ bila i la wa i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen donc ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen o balimaya bi balimaya fana kuma ka ca dɛ mais balimaya don wɛrɛ an bɛna don o débat kɔnɔna na quoi est-ce que y'a faamu donc toujours a y'a hakili to a yɛrɛ la teriya n'aw kɛra teri ye aw ka kuma fɔcogo woloma n'aw kɛra teri ye a ka ko kɛcogo woloma bi teri bɛɛ tɛ teri ye dɛ est-ce que y'a faamu bi teri bɛɛ tɛ teri ye voilà donc n ka foli bɛ Umu ye cɛ kɛmɛ an bɛ baro la cogo n kana ɲinɛ n ka groupe la denw kɔ Malika famille membre bɛɛ lajɛlen Malika famille bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen i m'a faamu donc Umu Demartez n'o ye ne yɛrɛ ka cœur ni ye cœur ko bɛɛ lajɛlen ko kelen foli belebele talen don Wage kɛrɛfɛ fo Paris donc an bɛ ɲɔgɔn bolo da n ka cɛ yɛrɛ RAS 24 mon ennemi o ye n sinakɛ ye n bɛ to k'ale tan dɛ n bɛ to k'a tan yɛrɛ de mais n ka cɛba de don ni Lenxi bɔra yen cɛ fɔlɔ min bɛ se ka présenter o y'ale ye ani Malika fitini n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye voilà donc ko bɛɛ lajɛlen ko kelen n ka calen yɛrɛ cɛ kɛmɛ piloti cɛ i sinakɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi dɛ donc an bɛ ɲɔgɔn bolo donc question bɛ mɔgɔ min bolo ka poser a bɛ se k'a poser donc ne yɛrɛ bɛ a répond ni tɛ se ka min répond n b'o fɔ a ye ouais Mamo Wagi Sissoko depuis Wambo Angola province comme tudo bem saudi bo kaka Bajaga Ibajaga ne yɛrɛ ka dala tigi yɛrɛ tigi kɔrɔ basi t'i la an bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛɛ lajɛlen ko kelen de donc ouais Lassana Babi Yakuba Jara n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Banta Sibi n'o ye top 1 directeur yɛrɛ Angola kɔnɔna na an ka foli b'i ye Banta n ka bosu an bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ fini bɔ ani nɛrɛ bɔ ni information bɛ mɔgɔ bolo Malika FPR ka ko la a bɛ se ka passer nka fɛn ka ni se ye min ye n b'o kɛ n tɛ se ka min fana kɛ yɛrɛ n b'o fɔ parce que Malika de nana k'a ɲɛ yɛlɛ ani RAS Baci an tun tɛ minnu kalama u y'an ladɔnniya olu la fɛn min tun bɛ kɛ jamana kɔnɔ an tun tɛ minnu kalama u ye an bɔ olu bɛɛ kalama jamanatigi ka baara ye min ye u y'an bɔ a kalama an ka hakɛ ye min ye u y'an bɔ o kalama nafolo min y'i ta ye min t'i ta ye i man ka maga min na i man ka maga min na u y'an bɛɛ bɔ o kalama donc toujours an kan ka tugu olu kɔ a hɛrɛlama a bɔnɛlama an kan ka tugu olu kɔ voilà donc komi n bɛ yɔrɔ min na n bɛ village la mais toujours
n'o de fɔ n ko conflict zero ma faamu wa Dajara kan mene be wa Aras 24 ya Aras to Aras 24 barate kan Aras 24 yo Aras 24 ne umu mene la sa ne o de fi wa umu che procurane anga ko ga da bere ko were ko bela jele ko gele ne umu non les jaloux vont maigrir umu itai dakane sa ko bela jele ko le Aras 24 ta dakane voilà Malika bebe deni Malika bebe deni tita suna bito parce que groupe gars man tangwa donc fana tita voilà dakone ne re dem sentere ay sixième nga ñoo fait fo ka tassé bagima bagalori amale ka bagi soro SHT la da ma ñoo mo jara donc antena fin dia ko sobe nya foyer ma era gara min ga era ay ma yitiri ay question ma bolo ka poser abo poser ni question ta bolo ka poser ma continue ni baro est-ce que la formation a meilleur boulot hein ouais Malika ba bi yere no links anga jowade sa links Malika yere ko blajilen ko gelene amba ko fo fini bo ani nere bo on ta ko wor ko anta ko sangola wa ayre tan ko wor ko la ayre tan ko sangola ko ka enta ko anke angula representant ni problème o problème blé ni ko be ga la bo kalama na bi se kan demene mi aban demenai donc an fana tugura ko ama tugura ko wari kama ama tugura ko sanu kama est-ce qu'il a femme donc ko bela jelen ko gele ne no de fo ngam ñon ko ñete ngam mané ga fini na ni mané ga fini de ka yira ka fo conflict zero amba ko bi amba ko signé Aras 24 amba ko bi amba ko signé donc Aras 24 kana ta jaloux fait al ni mo mi afuka ba a pousser ka mangoya ga yirula ka fo ale maba ni ko kerila ere turutala a fodoro ya di alama wa ibi ala fana deli ala ka yafu fana ma fama Bakari Cissé jim pale fo angola nga fo livier nyavila jim pale ouais demanyuma ko bela jelen ko gele Amerika kanani ouais tebi ana atna ngatim ouais Malika famille re FPR demanyuma ouais ne ga bosu fo angola dema maraka ke fama ne ga dalatigi ero tigi ni mogo be ero la iba soro ale bolo na bosu do donc nga foli bele bay awo Bakari Cissé jibale tena angola ge angola blay dara français nga che français te sa na de la compter na nga ero compter ci anga di sané ouais bon mais province la samé bousona la c'est ça mais mission no la ni mission banadoro mena luanda ma fama ouais donc thé vert oui noir chako ere ou français te ya no nga bosu ere fo no ablay sisoko nga bosu nga patron nga chali ablay sisoko fo angola ma fama donc ale fana be Malika FPR la Amadou Sinayogo Modou Babou il faut le nom ko santé juru soro ni ngunu te je sais pas bon nga galema quoi ne bomana ne ka fo kon se bomana nga na otere wati do hakli be ke joyen quoi fait min te fili dro ya la ka masaya ere ma fama no dema ko bla jelen ko gele ale de be wole ki nyine nga ka fo petit problème du mi dala isigilendo munebe no dema ngo fuite ngo ko de ka chandro no vive 223 no ya nga bamali bay bébé deni ko marama ko saki daele donc il y a fait une question mon boulot a posé juste 30 minutes seulement donc on tient dans mes vidéos là non mo TV ni bete fait droit faudra mais qu'elle passer ma faux français fils yoro là ko bela jele ko gelene ouais Bakari Cissé jimbale ko be ne jimbale ko be ne
tudo bem? Polisi ye jinɛ yira ale la non ni terrain ma ɲi ni minɛ ni ah bon ah mon kɔta Sissoko Ablaye Sissoko filɛ k'a fɔ ko mon kɔta e kɔni e nana an la k'a ban e ma se ka portugais mɛn e ma espagnol mɛn e min mɛn dɔrɔn ko mon kɔta tudo bem tudo non Bakari an bɛ ɲɔgɔn bolo sa ala ka faransi ja o la Omo RAS 24 Malika Bebedeni ala ka faransi ja o la an yɛrɛ bɛ an wele yan nɔ bon souffrance bien u bɛ mɔgɔw faga don o don bandiw bɛ mɔgɔw faga diɲɛ don o don yan mais n'i ka don sera don o don i t'o jɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi i m'a faamu wa Malika bebe Mariama ko mu ka segin dayɛlɛ k'i k'i bolo don voilà image ma parce que n bɛ province la n bɛ burusi kɔnɔ donc lumière ko ni fɛnw mais an yɛrɛ b'a bɛɛ lajɛlen faamu comme complexe ye zoro ye voilà i m'a faamu donc an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ foli di marakaw ma marakaw n'o ye n jatigi ye wa Alpha Kande Dar Salam tá na Espanha né mon patrão que me deu visto tamo junto Alpha Kande demaga cɛ ouais n ka foli bɛ n ka calen yɛrɛ belebeleba ye n'o ye Sumi champion Sumi champion ouais Ablaye Sow Messi Lionel Messi ko bɛ ne yɛrɛ ka bosu fo Luanda ale de bɛ taa n'i ye Siami na k'a fɔ k'i bɛ fɛn min fɛ k'i k'a fɔ a ye non ne tɛ se ka ala tɔgɔ juguya dɛ diɲɛlatigɛ la ne ye mɔgɔ si t'i compare ne la k'a fɔ ko karisa nin bɛ nin bolo ko n tɛ nin kɛ nin ne terikɛ dɔ bɛ se ka ɲɛ dɔrɔn a fɔ ko n ka cɛ bɛ mun de fɛ ou bien n ka cɛ an ka taa yan fɛ vraiment merci n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen vraiment non Messi an bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ ouais ko ni kuma diyana ko i bɛ fɔbali fɔ Namori Bagayogo cɛ y'an labila dɛ i bɛ min tu es en Abidjan ouais Abidjan est doux vraiment je sais ça parce que ne yɛrɛ tun bɛ 2011 2012 j'étais parti faire une vacance là-bas donc ça a été bien passé en Abidjan est doux vraiment donc an bɛ ɲɔgɔn bolo Messi ura 15 wuladadenniw cɛ an wele muso jɛmaw cɛ an bɛ siran olu ɲɛ olu ye wari de ye an bɛ siran donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen volume t'a la quoi ok Malika Bebedeni n ye dɔ fara volume kan masakɛ yɛrɛ Malika yɛrɛ ka cɛ masakɛ yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ne y'o de fɔ n ko FPR kɔnɔ n ko an bɛ ɲɔgɔn bolo fɔ finibɔ fɔ nɛrɛbɔ lɛnsi tɛ yan an b'a kɔ an bɛ Bala fana fo Bala Keita ouais lɛnsi ka président fana an b'o fana fo Racine o foli b'ale fana awɔ l'homme perd zéro k'o bɛɛ lajɛlen ko kelen de ouais Oumou Demartez Oumou kanu ye min faga o ma jufa fo Faransi tile tɛ bin ka ban n'an ma misɛn ci ɲɔgɔn ma hali ni ɲinɛ ko i tɛ ɲinɛ n kɔ mais hakili ye jɔn ye a bɛ ɲa RAS 24 ne yɛrɛ kelen n ka ennemi n ye Oumou minɛ a la o n ye Oumou minɛ a la non Oumou i ka iPhone 11 problème foyi t'a la iPhone 11 n y'a d'i ma n y'o de f'i ye n ko i b'i ka Western Union code ci ma donc m'a wari envoyé ma quoi iPhone 11 bɛ bɛn yan nɔ $1700 donc m'a wari ci ma ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn bolo ouais non Oumou ala ka kanu to cɛ ma RAS 24 ye dɛ o dɔrɔn de bɛ groupe in jɛ sisan sinon n ye membre bɛɛ lajɛlen de ye cɛ kɛmɛ tununna dɛ non cɛ kɛmɛ a tɛ kɛ tan non a tɛ kɛ tan dɛ ouais Abdulwahab ouais Demba Sibi Kaka Bajaga Oumou Demartez Mestre Sagina tu es où? Tu es en France ou tu es au Sénégal? Sagina, tu nous as laissé hein? Ouais on est ici ouais RAS 24 i ye cɛ kana de ye sa RAS 24 cɛ kana de ye ne ni cɛ kana ti don kunun kelen kɔnɔ ouais masakɛ yɛrɛ Malika ka lɛnsi ka cɛ
Ouais, donc au Beladjelen Koglé. Amnyorombolo, donc vidéo to ça reste seulement 10 minutes. Donc question be morombolo aba fo. Aba fo bon, même kuma angola ka don. Bon, angola jamana mi ma sécurité te faut te ala de be se ka moko kisi. Bi be nina chini am se ka fo ki saleno. Mais bariga ani daka ko ko ni dien fen be ma fo ma debi mana fen fe bi soro o be sebenendo. Sinon 3 mois yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka sa ban 3 mois kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka sa bandiw fɛ ça fait plus de 300 personnes 3 mois kɔnɔ an bɛ fɔ ka dɔ bɔ a la u kana n'a fɔ ko an bɛ ka nkalon fɔ quoi mais minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ olu yɛrɛ b'a dɔn quoi i m'a faamu jɛlen ko kelen de voilà comme appel bɛ ka vidéo tiɲɛ dɔɔnin mais Lassana Babi Angola il est comme là-bas ouais cɛ bi a Lassana an tɛ pɛɛ la dɛ kuma bɛɛ minɛni de bɛ yan n'i minɛna problème ba de don i m'a faamu hali n'i ko k'i b'i ka billet tigɛ cogo o cogo o tɛ sɔn i bɛ to kaso de la f'u ka ɲɛna wagati donc a bɛ dugawu k'an ye cɛ a tɛ dɛ dugawu de don ani dakan ani latigɛ i m'a faamu donc question bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ se k'a poser ouais Cheikhna je vais bien ah tu es au Paris quoi parisien ala sibani ka taa baara la ka iPhone sa iPhone 11 a b'o san ka di jɔn ma o ya donc kana sɔn ka iPhone minɛ bilen dɛ kana ka iPhone minɛ i b'a di to ne ma ne yɛrɛ de b'a san ka d'i ma i m'a faamu ok ko bɛɛ lajɛlen ko kelen donc m'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ ka foli bɛ yan ne yɛrɛ ka gorobinɛ puissance o ma ɲinɛ Oumou Demartez ɲɔgɔn bolo dan non Cheikhna Paris est doux hein. Pourquoi vous êtes arrêté tout le temps? Et comment yan filɛ nin ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan o t'u jɔyɔrɔ la de sinon kuma bɛɛ u bɛ minɛni kɛ heure bɛɛ hali dimanche hali samedi hali sufɛ u bɛ mɔgɔw minɛ walayi ni minɛni gana yɛrɛ u bɛ taa don musokɔnɔmaw ka so kɔnɔ ka gazi fiyɛ k'u labɔ k'u minɛ position min na quoi est-ce que y'a faamu donc a bɛ dugawu de k'an ye ni ala sɔnna ma ala k'an ɲuman bɔ nin na marifatigiw ala k'an ɲuman bɔ ala k'an ɲuman bɔ faama juguw la donc c'est les choses a ɲɛfɔ ka gɛlɛn quoi n'i ye wari sɔrɔ bi u b'a minɛ i la sini bi wari b'i bolo sini wari t'i bolo o jamana fana de don suruku lɔgɔ tɛ sinon an ye wari min sɔrɔ n'a fɔra ko b'an bolo bi mais foyi i y'a sɔrɔ dɔrɔn u b'a minɛ i la donc an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye ala ka tunga diya an bɛɛ lajɛlen na an bɛ n ka boss fo n'o ye Demba Sibi Ablaye Sisoko Amara Jambo Isa Marega olu Sisoko fulakɛ misigɛnbali ale bolila an bɛ bolila ka Mali la misigɛn na ani Darame fo Ojian na ko bɛ yen dɛ ouais Musa Tanja Dasa Kamalemba ouais Musa Ɲagate fo Banaya ouais ɲɛ b'i la Leninga an bɛ ɲɔgɔn bolo Liverpool non à cause des papiers quoi papier mais yan filɛ nin hali ni papier b'i bolo o tɛ papier respect diamantɛri minnu bɛ yan a ka ca mɔgɔ 50 mɔgɔ 100 ils ont plus de 100 000 200 000 300 000 400 000 dollars mobili dɔw b'u bolo yɛrɛ a valeur a tɛ se ka fɔ mais ne minɛni bɛ o dɔw bɛ se ka une semaine k'u bolo mais résidence de b'u bolo sigili papier jamana sigi papier 10 ans o de b'u bolo mais olu dɔw bɛ taa une semaine kɛ kaso la bilahi u n'u musow donc an da tɛ se ka don a bɛɛ la bi quoi parce que an wele dɔw yɛrɛ bɛ ligne kan donc olu dɔw yɛrɛ bɛ se ka sere comme Sakina o bɛ Paris bon Bakary Cissé fana bɛ Paris olu bɛ se ka a démenti quoi a bɛ se ka Mestre Sakina voilà Sakina comment Paris est doux non tu nous as fui donc an bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛɛ lajɛlen ko kelen de toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo o moyen t'a la et puis i bɛ na yan de nka cɛ i ka visa ka ɲi i ka fɛn bɛɛ ka ɲi i bɛ se aéroport la u b'i lasegin fɛn min ka d'u ye olu de b'o kɛ mɔgɔ si se t'a la sisan yɛrɛ de gɛlɛya bɛ ka don yan nɔ donc u bɛ ka essayer
ka to ka voyager ka taa jamana wɛrɛw la sinon un langolais il fait pas aventure tɛ aventure kɛ wari b'u bolo ka wari b'u ka jamana kan mais ala kɔni ma se k'a nɔgɔya aw ye fɔlɔ a bɛ dugawu kɛ ala ka sababu ɲuman kɛ Cissé Ibrahim Cissé fo Kuwait n y'a fɔ i ka numéro di an k'i ajouter groupe sanfɛ Telegram sanfɛ komi i ko i tɛ Telegram suit kosɛbɛ mais i b'a essayer i b'a aimer n bɛ don la malienne Oumou Demartez ka groupe kan Aras 24 ko bɛɛ lajɛlen ko kelen donc an bɛ ɲɔgɔn lafaamuya Mali kow bɛ cogo min na ani jamana kan ka jɔ position minnu na a man ka jɔ ni wariko ye an kana kɛ nata kama an kana kɛ foyi kama n b'a faamuya donc balima minnu degun b'u kan a bɛ se k'u dɛmɛ position minnu na ou bien a bɛ se ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ minnu bɛ se k'u dɛmɛ position minnu na voilà donc ko bɛɛ lajɛlen ko kelen ye quoi foli b'aw bɛɛ lajɛlen non ne b'a dɔn i t'a ka iPhone fɛ o ale ka iPhone yan kana k'a fɛ dɛ wa Ibrahim Cissé foli belebele b'i ye wa Ibrahim ça va aller n'Ala sɔnna ma ça va aller inchallah a bɛ ɲɛnabɔ wa comme an bɛ province la an bɛ burusi kɔnɔ dugu la donc n'an bɔra yen don o don an bɛna vidéo ɲɛnɛmaba dɔ kɛ vidéo min ye a tɛ filani cɛ tigɛ n'an ma taa kɛ café la an bɛ taa kɛ restaurant dɔ la ou bien an bɛ taa kɛ luxe yɔrɔ dɔ la ou bien n b'a kɛ n yɛrɛ fɛ yen mais toujours n y'o de fɔ a ye Mandeka fini nin ye Mandeka fini de ye k'a yira k'a fɔ ko Malika fo saya awɔ FPR Angola représentant wa ne de don mais ko bɛɛ lajɛlen ko kelen donc n'a mago bɛ information min na voilà donc a b'a passer ni Ala sɔnna ma an tɛna bɔ aw jigi kɔrɔ donc vidéo tɔ tora 3 minutes ye an bɛna segin k'an ka faniw fo an bɛna segin an bɛ an ka faniw fo donc ouais n bɛ n ka cale yɛrɛ fo Abdou Diallo fo Guinée Équatoriale Abdoul Wahab n ka foli b'i ye Demba Nuyi Masibi n ka foli b'i ye Kaka Bajaga Oumou Demartez ne yɛrɛ ka Lagare ne ka Buguni ouais Mamo ye Wagi Sissoko Wambo Abdoulaye Sissoko foli b'i ye Banta Sibi foli b'i ye Yakuba Diarra fo Congo foli b'i ye Malika Bébédeni Malika Babi foli b'i ye Oumou Demartez ouais Aras 24 est jaloux vraiment je sais ça ouais Malika yɛrɛ ka foli fana bi yan an ɲɛ b'a la ligne kɔnɔna na n'ale ye subaga de ye kow bɛ yen dɛ awɔ Aras 24 a ye pardon demandé n fɛ yan donc ko n yɛrɛ yafara a ma ko bɛɛ lajɛlen ko k'a bɛ n'a bɛ Oumou fɛ ko n b'a d'a ma mais ka gɛlɛn dɛ a ka mobili kelen dɔrɔn san ka di yan nɔ fo papier Aras 24 fɔ ko non k'ale ta ma bɔ k'a jɛnna Oumou kɔ Oumou pisasi ma ye dɛ Oumou ouais Demba yɛrɛ ka mɛrikɛ mankan don ko bɛɛ lajɛlen ko kelen wa Vif 00123 Oumou Demartez Amadou Sinayogo Moribabugu foli b'i ye ouais Oumou Natemi Bakari Cissé Jim Palais mon boss t'as mal à l'être tout bien il a dit ça va Alpha Kandé Darussalam depuis Portugal comme tudo bem aí tudo saúde boa ouais Mariama Seguidele Abdoulaye Sow Messi Lassana Babi Masakɛ yɛrɛ ne yɛrɛ ka calen cɛ kɛmɛ Oumou Demartez n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ yafa bɔrɔfa o dalen b'aw kɛrɛfɛ tu as les nouvelles de Fulakɛ ouais Abdou Diallo a ye message ci ma sisan WhatsApp kan hali yɛrɛ ma jaabi sisan cɛ kɛmɛ ɲɛ b'i la ligne kan karamɔgɔ big respect à toi n karamɔgɔ n bolo bɛ dugu ma kow bɛ yen dɛ dan de don ouais Oumou kɛlen ka kɔrɔkɛ ok Oumou faut pas te ok Cissé i b'i Telegram installé donc an b'i ajouté an ka groupe sanfɛ n'a ye diya an b'i installé Malika ka groupe fana sanfɛ kow bɛɛ lajɛlen ko kelen de ye ni information min bɛ yen ni problème min b'aw da la a b'a fɔ donc an se min an b'o k'aw ye o la quoi voilà donc kow bɛɛ lajɛlen ko kelen big respect à toi donc ala ka kow bɛɛ lajɛlen sabati ala ka tun ka diya an bɛɛ lajɛlen na ala ka sababu ɲuman k'an ye ne yɛrɛ Yusuf Konare mankan don di américain Malika ka
représentant Angola donc au Beladjilé Kogle. Ciao, 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 ciao. Big respect, one love à vous tous. Tchekeme Oumu Ras 24. One love.